Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Good morning, Soli Soliha. How are you today? I'm good. Alhamdulillah, luar biasa. Estenul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Today we will learn about Science Cambridge. But before we start our lesson today, let's pray together. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, I will share screen. Oh wait, so sorry, Today we are going to learn Students Book 2. Okay, Students Book 2, page 48. Nah, page 48 yang ada gambar adonan rotinya. Ini. 3.5 heating materials. Heat, panas. Heating material. Memanaskan bahan-bahan. Oke, 3.5 heating materials. When materials are heated, they become hot. Ketika bahan dipanaskan itu mereka menjadi panas. Dan Soliha, do you know that some materials change when they are heated? Beberapa bahan berubah ketika dipanaskan. Can you give me an example? Raise your hand. What? Good job. For example is ketika ada seseorang membuat sesuatu dari tanah liat. This is clay pot. What? Clay pot. Clay pot. Clay adalah tanah liat. Jadi ini tuh barang yang terbuat dari tanah liat. Kok bisa, Miss, dipanaskan? Kenapa? Nah, why do we need to heat clay pots, bricks before we can use them? Mengapa kita perlu memanaskan pot tanah liat dan batu bata? Oh, tanah liat sebelum kita dapat menggunakannya. Sebentar ya, Miss Eka edit dulu. Why do we need to heat clay pots and bricks before we can use them? Clay pot adalah pot yang terbuat dari barang yang terbuat dari tanah liat. Bricks is batu bata. Sudah bisa kata tambah ya. Nah, jadi kedua benda ini harus dipanaskan dulu, Soliha. Karena pada awalnya itu dua barang ini terbuat dari sesuatu yang lembek, ya. Karena dicampur dengan air baru dipanaskan. This is the answer. Heat removes the molecular water in the clay. Heat removes the molecular water in the clay. Panas, heat, menghilangkan molekul air di tanah liat. Firing, ini bukan penembakan ya, pembakaran, converts weak clay into a strong and glass-like form. Mengubah tanah liat yang lemah menjadi bentuk yang kuat, seperti kaca. Firing converts weak clay into a strong
and glass-like form. Pembakaran mengubah tanah liat yang lemah menjadi bentuk yang kuat dan seperti kaca. Kalau Sosok lihat atau punya ya, yang seperti ini, this is not like a glass, miss. Ini nggak seperti kaca loh. Coba dilihat deh, ketika kena sinar matahari ini, di gambarnya saja sudah kelihatan kinclong gitu ya. Nah, that's why it called glass-like form. Itulah kenapa kok disebut seperti kaca. Jadi karena dia itu mengkilat gitu loh. Walaupun the color is brown. Nah, now we can see a dough. Next is bread dough. Kalau tadi ada clay pot and brick, now we are seeing a bread dough, adonan roti. It gets bigger when it is left in a warm place. Itu menjadi lebih besar ketika dibiarkan di tempat yang hangat. Nah, sekedar informasi untuk Solihah, adonan roti ini kok bisa sampai begini, Miss? Itu biasanya diberikan ragi ya. Ada. Kalau Solihah beli di tokoku itu ada. Kemudian kalau sudah dicampurkan, sudah enggak sedikit lengket, itu ditutup, dibiarkan, dibuka, dia ngembang. Bukan kue ya, bukan kue but bread, roti, not a cake. Kalau roti itu seperti ini adonannya. When the dough is heated in an oven, it changes into bread and gets a hard crust. Ketika adonannya is heated, dipanaskan in an oven, di dalam oven, it changes into bread. Jadi berubah menjadi roti dan mempunyai lapisan kulit yang mengerasa. Bagian mana, Mas? Yang bagian atasnya ini loh, the colors are brown. Yang kinclong-kinclong ini, nah, biasanya lapisan kulit ini yang mengeras. Some materials get softer, lebih lembut, or melt, meleleh. When they are heated, ketika dipanaskan. Wah, apa aja itu? Kita lihat ya. For example, candle, lily. Next. Oh, who likes chocolate? Siapa yang suka coklat? Raise your hand. Oke. Nah, ternyata coklat ini ketika dipanaskan juga akan meleleh loh. So, the next example is chocolate. Chocolate gimana ya ini? Oh, gini aja. Chocolate. Chocolate usually bisa keralat ya. We usually melt the chocolate to make cookies, untuk membuat kue. Biasanya seperti itu. Or candies, permen. Atau biasanya kalau buat es cektik. Buat es cektik. Ya, es yang dari plastik kecil itu loh. Oh, bukan dari. Es yang dimasukkan di plastik kecil. Nah, ini nanti bisa dilelehkan, dicampur sama kopi atau teh, atau jus strawberry, jus apapun yang Soleh suka, diikat, dimasukkan kulkas. Itu namanya es cekik ya. Kalau misalnya panggilnya es cekik. Okay, that's all from Miss Eka. Let's review our material together. Oke, Solihah, kita review bersama-sama ya. Oke.
Heating materials. Heating materials. Bahan yang dipanaskan. Mumtaz. Next. For example, contohnya clay pot. Clay pot. Barang dari tanah liat. Bricks. Batu bata. Brick. Batu bata. Heat. Panas. Heat. Panas. Remove. Removes molecular water, mengurangi molekul air in the clay, di tanah liat. Okay, next. Repeat after me, Seka, okay? Masih repeat after me, Seka. The next example are bread dough. Bread dough. Adonan roti. It gets bigger. Itu jadi lebih besar when heated in the oven. Ketika dipanaskan di oven. And becomes bread. Dan menjadi roti. Materials, oh gini aja. Materials get softer or melt. Materials, oh gini aja. Materials, bahan-bahan, softer, lebih lembut, melt, meleleh, when they are heated. When they are heated. Ketika dipanaskan. For examples, contohnya candle. Candle. Lilith. Chocolate. 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 Okay, that's all from Miss Eka. Give applause to Solihah. Alhamdulillah, tadi sudah nonton video Miss Eka from the start, from the beginning into the end, until the end, sampai selesai. Now let's close our lesson by doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Memberikan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you so Solihah. Mumtaz. Good job. Salam untuk keluarga yang ada di rumah ya.